السلام عليكم الاخوان، بونجور اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده مع كينتي جديد ديال غدا اللي غيكون في دوفيل جودي لو 16 12 2021. غيكون في ريون 1 كورس 2 مع جوج رينيون 1 كورس 1 عفوا. هادي راه تقلبات دونك مع الوحده قلق سماين غالبا او الجوج قلق سماين، جوج قلق سماين ديالنا وديال فرنسا دابا ولا التوقيت فحال فحال. دونك كينتي غيجيبو فيه الخلاص ضروري، غيكون مزيان احسن من ديال اليوم اللي جا فافوري. دونك بالنسبه ديال اليوم عفوا الاخوان في اليوتيوب وقيلا خطيت داك تسعود، مي تسعود كان اونترينور واحد هو والسبعه كان يتلعب، يعني راه ما يمكنش ما تكونوش نتوما لعبتوه. بالنسبه اللي دواو معايا الصباح قلت لهم راه يتلعب. دونك بالنسبه للجروب اونلي كين تي في قدرنا باش نشدو 4 ديزوردرات وعندنا البونيسات بزاف بزاف بزاف، دايرين 3 باس ب 14 12 3 و 14 12 6 و 14 12 13 و تناف تا هو كاين اللي مدخلو ورا دوبل اكس، المهم ديما 14 12 و 14 12 في الجيملي، يعني كاين عندي لي مورك عليها حتى 100 فوا. دونك داكشي فافوري ماشي شي حاجه، يعني ابونيسات البارح كانوا احسن كاع وقيله من هاد اللعب ديال اليوم. دونك on commence notre quintet de demain, l'Annabelle avec le numéro 1 c'est King Gold, l'entraîneur est coloré, le jockey c'est Stéphane Pasky, 5e, 5e, 9e, 6e, 1er, 4e et 2e, غيمشي ب 5 كيلوغرام ديال الثقل ولا كوردر 14. كيبقى هادو اللي دايرهم بالكحل راه في الرمله في الصابل فابلي نيت فحال غدا، واللي بالزرق راه في الغازون عادية. دونك في صاب الفبراير خاسر مع 4-7 وفي الغازون خاسر مع 6، وكيبقى غالب دون في الغازون. انا اختاريت نقتلو على حساب 5 كيلوغرام ديال الثقل و ليكستيريور، حيت غدا كاينه الكوردر ادروا وعندو لا كوردر 14، دونك عاود متقل كنظن ما يجيش. Et on continue avec le numéro 2, c'est Bailey Bleu. L'entraîneur, c'est Combezmel. Le jockey, c'est Besnier, 6e, 1er, 9e, 7e et 5e. Donc, on garde 4 ans, 5 kg ديال الثقل والextérieur la corde 16. كيبقى خاسر مع 10-11 في صابل فبراير وغالبها 6-1 9 في الغازون وغالب 9 و 15. Donc, automatiquement, c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, Moaiva. Donc la corde 5 bien placée. 59 كيلو ديال الثقل زادو عليها 1 كيلو ونص او عليه. جوج 4 داير دوزيام كاتريام 9ème 6ème et premier. دونك هاد 3 بور موا كيبقى خاسر مع 11 و 7 في الرمله. دونك بلا ما نبقى نقول الرمله والغازون، الرمله راهم بالكحل والغازون راهم بالزرق. دونك وغالب 6 10 11 12 15 16 هادو كاملين خاسرين معاه في الرمله. كيبقى يتلعب هاد الطروا وغادي ناخدو غدا ك اوتسايدر هنايا. Et on continue avec le numéro 4, c'est Torben. L'entraîneur chauffe, le jockey Guettar, 15e, 1er, 2e, 2e, 3e. La corde 3 bien placée, on garde 4 ans, donc خاسر مع 3 وغالب 3 وخاسر مع 14 2 fois في الغازون في الرملة و12 و7 وغالب 1 و3 و6. دونك بور موا الكات كيبقى يتلعب غدا كطوكار هنايا. Et on continue avec le numéro 5, c'est Norwich Ser. L'entraîneur Christian Boutin, le jockey c'est Jorniak, 10e, 4e, 4e, 7e, 7e et 2e في la musique نتاعت 5. donc 5 خاسر مع 14 في الغازون في الرملة غالب 15 12 في الغازون automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 6, c'est
King Rob, l'entraîneur Mathieu Boutin, le jockey Boutin Heck, la corde 15, troisième, quatrième, troisième, onzième. دونك هو كيبقى عاود صحيح صراحة. غالب 10 11 et 7 و 1 و 2 9 وخاسر مع 3 4 و 4 9 14. Donc pour moi automatiquement هاد le numéro 6 غلبو هناك. اتونسيون الحساب تا هو عنده ليكستيريور. بوتان العود الاخر ديالو كنظن هو اللي غيجي غدا. Et on continue avec le numéro 7 qui va Fauchi, l'entraîneur Pontin, le jockey Guichillon, la corde 12, 13e, 2e et 2e, premier et 4e Flamizic ديالو. Donc la corde 12 بالنسبة لهاد السات مالغري خسر مع 3 6 10 11 راه غالب 3 و 12 و 14 و 4 و 1 في صابل فيبري. دونك كان فاير في هاديك لا كورس اللي دازت. بور موا لو سات غدا سي ان فافوري. Et on continue avec le numéro 8, c'est Orial, l'entraîneur To, le jockey Magnon, la corde 2, 7e, 13e, 9e, 3e et 107 jours ma Gerra. Pour moi, rentrée, qui خاسر مع 15, 14, 10, غالب 6 et 11. Automatiquement, c'est mort. Et on continue avec le numéro 9. Donc le numéro 9 c'est Marie Picnic, la corde 9, l'entraîneur Barati, le jockey Mendizabal, femelle de 5 ans, 9e, 3e, premier, 3e. Donc pour moi 9 كيبقى خاسر في gazon تشي كلشي gazon 6 12 15 4 10 2 4 3. انا pour moi c'est mort. اللي بغا يخسر عليه شي 12 درهم يخسرها حيت بوسيبل نزيدو في الكوفراج. يعني كيبقى في الرملة الا مشى فيها مزيان ما نعرف. Et on continue avec le numéro 10, c'est Bakwil Kofi, l'entraîneur de la chaire chanceuse, le jockey Pécon, la corde 8, 6e, 8e, 4e, 13e, 7e, 3e. Donc la course الاخرى كتعدو l'extérieur. داكشي علاش ما جاش هاد الباكويل كوفي. كنظن راه مزيان كيبقى مالغري خاسر مع 3 6 11 3 غالب والكانز والنا في الغازون. هنا في الرملة كيبقى هو غالب 11 اي 7 في واحد لا كورس. دونك بور موا 10 اوتوماتيكمون سي ان اوتسايدر غدا غنلعبو هنا ما بقاش ليا لاسباس. يعني ما كتبش الفوق كاين سهم طالع وسهم هابط. هادو غالبينو هذا هو غالبهم. دونك كلشي باين واضح في الترسيمه. Et on continue avec le numéro 11, c'est Magic Vati. Donc l'entraîneur Watil, le jockey Théo Bachelot, la corde 1, 9e, 2e, 11e, 2e, 14e, 3e et 4e. Donc qui خيب وكي جيب. خسر مع 3 6 10 2 fois 10 ديما يغلبو في الرملة. وغالب 7 15 وغالب 6 15 10 et 2 في الغازون. دونك بور موا هاد 11 انا نلعبو كطوكار ما نعطيهش حد كفافوري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Snowball Jackson, l'entraîneur Combesmel, le jockey c'est Chemno, premier, 11e, 14e, 11e et 3e, 13e. Donc 12 كيبقى خاسر مع لا لين 7 3 14 و 5 و 14 في العادي. وديجا غالب الكارت في صابل فيبري. علاش ما يعاودش يغلبو نفس المسافة نفس كلشي. وهاد لونطرينور جايب جوج عاودان هدا في لاكورد 11. دونك بور موا هاد 12 غنلعبو انا كطوكار. كورسا غدا راه واخا هكاك واعرة وصعيبة الاخوان. Et on continue avec le numéro 13, c'est Shakmi Hand, l'entraîneur Serlioz, le jockey Alain Lemaître. Donc
la corde 4 premier 9e 4e premier 3e 3e premier 5e. دونك 13 جاي غالب الكنز وما خسر مع حتى شي واحد. ديال المعلومة اللي لقيت عليه بور موا غنختار 13 لعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 14, c'est Joe Reddy, l'entraîneur Christian Boutin, le jockey c'est Gratius, 7e, 8e, 2e, 2e, 5e et 7e. Donc le 14 كيبقى خسر مع 7 بوحدو وغالب 5 16 4 2 فوا في الغازون في الرملة و 9 و 6 و 12. دونك بور موا اوتوماتيكمون جو ريدي كيبقى فافوري. هنا هاد الالوان اللي كنكتب زرق كحل راه كنبدل وصافي ماشي زعما شي حاجة علاش هادشي اللي كاين. Et on continue avec le numéro 15, c'est Red Torch, l'entraîneur Pontal, le jockey Madmit, la corde 13, 2e, 11e, 3e, 2e et 14e في la musique نتاعو. C'est un mâle de 6 ans, la corde 13 خايب وجايب تاهو. دونك في الرملة نشوفو بعد الرملة خاسر غير مع 13 بوحدو داير عليه 2e في آخر كورس نتاعو. في الغازون خاسر مع 2 6 وغالب 9 10 2 10 اي 11 العودان ديال لالين. انا غنختار غدا نلعبو هنا اتونسيون هاد الكنز وما نقتلوش في خطرة. يعني الا درت باز 5 6 نوامر ربطت معاهم راه نزيدو. Et on continue terminé avec le numéro 16 ديال العود ديال ماتيو بوتان، l'entraîneur فالسكار ميل سميتو فوتران لا كوردر 7. هاد فوتران خسر مع 14 و 10 و 3 و 4 في صابل فيفري. انا اختاريت نقتلو غدا اوتوماتيكمون سي مور. هكا الاخوان نكونو سالينا كنتي ديالنا خص منها 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر لي طوكار جويجات كيبقاو في اتونسيون ثم اتونسيون. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كاين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت ميرسي والله يعاونكم الاخوان. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس.